Bagong adlaw na pod ug magasugod na sadmi sa among kasikas. Usa nato sugdan ang kabuntagon mga piusa ta ug parisa nato sa niluto namong budbud. O jud ni oy pinakalami nga pamahaw ilabi na nato nga mga kaprobinsya. Hala ginagmay ra basta kay nagkahiusa. Nagbilin gyud mi ani para igkabuntag. Kay taod-taod na biaming wala kakaon ani. May na lang naasad oy iparis og kape. Maobya ni oy pangunahing pagkaon diri panahon pa sa ako ang ginikanan. Kung si mama pay pasultihon dili gyud dali mang kinabuhi sa una. Kay maora gyud ni ilang madali-dalig kaon. Dili pariha nato karon nga mukaon na lang kung kanus-a nato gusto o kanus ata mag-cravings. Maong sa mga bagong henerasyon nga mga kabataan karon, among gisulayan og unsa jud kalisod ang pagbuhat ani. Maka-proud kaayo kay naa na sad mi bagong nakatunan og labaw sa tanan nakapakaon sad mi sa among ginikanan. Mao man jud ni nga tipok-tipok kay gaplano lagi ko nga kato kung usa ka buok manok among dakpon. Dangaga pud kayo kang manuka ka kay balong dakpon ni sulod pud hinuon nan dakpan lagi sa mga children.